زہد کا سجدہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے حقیقتوں کی تجلی اٹھانے والے نبوز دین خدا کو سنوارنے والے دلوں میں جلوائے وحدت اتارنے والے گلا کٹا کے خدا کو پکارنے والے وہ دیکھو عرش کا پردہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے ہر ایک کو کھو دیا اور حق کو پا لیا تم نے جوان بیٹے کا لاشا اٹھا لیا تم نے وفا و صبر کا زیادہ بنا لیا تم نے ضعیف قلب کا زور آزما لیا تم نے لہو بھرا ہوا نیزہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے اجل کی گود سے اکبر سلام کہتے ہیں اندھیری قبر سے اصغر سلام کہتے ہیں نبی رسولوں پیغمبر سلام کہتے ہیں چراغ و مسجدوں منبر سلام کہتا ہے مدینے والے مدینہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے چمکتی تیغوں کے
کسی کا ننھا سا جھولا سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے ہمارے جانے سے تمہارے جانے سے مولا بڑی کمی ہوگی بتا کے جاؤ کہ کس طرح زندگی ہوگی نہ دل میں نور نہ اشکوں میں تازگی ہوگی نہ چراغ جلے گانا روشنی ہوگی تمہارا قاضیہ کھانا سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے تمہیں حسین زمانہ سلام کہتا ہے بھائی محمد سلمان جو حضرات باہر حال میں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اندر تشریف لے آئیں. کل شہادت حضرت امام زین الدین علیہ السلام کی مجلس ہوگی اور مجلس اللہم صلی اللہ محمد محمد بعد ختم مجلس تابوت برآمد ہوگا حضرت زین العابدین علیہ السلام کا. تو مومنین نوٹ فرما لیں کہ مجلس ٹائم سے شروع ہوگی. سلمان فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا وأبي القاسم محمد آله طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم
قتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اور اس کے میں آغاز بیان کروں اب حضرات سے التجا ہے کہ ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر مندرجہ ہے مرحومین کے روح کو اشارے ثواب فرما دیا. حضرت محمد صفدر ابن علی عباس محمد آغا ابن سید علی ظفر سجاد ابن اصغر سجاد کنیز زینب بنت احمد حسین کنیز فاطمہ بنت احمد حسین اور حسن عباس ابن محمد. برادران ایمانی معزز اور قابل قدر واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ کے دو عالم جس سے قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ سب کی جان ہے، وہ اللہ جو خالق عدل ہے، وہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ظلم کرنے والے یہ عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹائے جاتے ہیں. سلسلہ بیان جو آج تیسری نشست میں داخل ہے بعنوان مختار نامہ. بہت سے حضرات جو پہلے دن سے آ رہے ہیں اور روزانہ دو کا اضافہ ہو رہا ہے اس میں، ان تک یہ پیغام ہے کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی خون حسین کا انتقام لینے کے واسطے انہوں نے یا اعلیٰ سارت الحسین کی صدا بلند کی اور کوفے میں اپنی حکومت کو استحکام دیا. تینی کے درج میں ہماری اور آپ کی گفتگو چلے گی، جس کو میں آج سلسلے کی آخری مجلس پڑھوں گا. کل اور پرسوں یعنی سیٹرڈے اور سنڈے جو مجلس ہے وہ ایسے بھی شہادت امام چہاروں سے منسوب ہے، اور میں نے سوچا کہ میں وہ جو مجلس میں پڑھتا ہوں میں وہ آپ کی درمیان خطاب کروں گا. اس کا موضوع میرا ہوگا حیات اور اختیار. میرا خوشا نصیب اور آپ حضرات لائق مبارکباد ہیں کہ خدا نے آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ بڑی کھلی فضا میں آپ ذکر محمد اور آل محمد سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ حضرات کو جناب سیدنا سلام اللہ علیہ کی خاص دعائیں لگیں کہ تاریخ اسلام کی اس مظلوم کردار اور بلکہ مظلوم ترین اگر میں کہوں تو وجہ ہے مختار. اتنا مظلوم کہ جس نے اتنے بڑے کام کو انجام دیا. ورنہ آپ کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے غیر دلدارانہ تجزیاتی جائزہ اگر آپ لیں گے جس میں کسی کی دلچسپی نہ ہو، آپ فقط تجزیہ کیجیے تب آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہماری تعداد یہاں تک بچ کے آئی ہے وہ کس معجزے کے انداز میں بچ کے آئی. ورنہ کفار اور مشرکین بنو عباس اور بنو امیہ ان لوگوں کا پلان تھا صفحہ ہستی سے محمد اور آل محمد کو مٹا دیں. اور یہ اس طرح قتل حسین کے بعد خیام جلانے کے بعد اتنا سربلند تھے کہ اسی کا ری ایکشن واقع ہر رہا ہے جو مدینے میں ہے. آپ تاریخ سے پوچھ لیجیے گا
حسین ابن نبیل کی سرکردگی میں جو ملعون یزید نے واقعہ حرہ کرایا ہے، جس سے مدینہ کے در و دیوار صفاق البتا کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ ایسا واقعہ ہے۔ اگر جناب مختار فوری یہ عمل نہ کرتے تو یہ جان لیجئے کہ دشمنان اہل بیت اور سر چڑھتے، اور پھر جو امیر شام نے قیام کیا تھا، یعنی آپ کو میں بتا دوں زمانے میں علی کے نام پر کوئی نام نہیں رکھتا تھا، آگے حسن آگے حسین یہ لگا ہوا نام نہیں کوئی رکھ سکتا تھا۔ یہ وہی زمانہ ہے کہ شیعہ علی کے ساتھ ساتھ بنی فاطمہ جسے سادات کہتے ہیں ان کا قتل عام ہوا، جس میں ہمارے امام سے روایت ہے کہ خوشبو لی گئی۔ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں۔ اب ان کا تو اصل میں کبھی موقع ملے آدمی کو یا آپ حضرات سننا چاہیں تو ایک ایک بادشاہ ایک ایک حاکم جس نے ظلم کیا ہے فقط وہ ظلم گنایا جائے تو ایک پوری کتاب مرتب ہو سکتی۔ اور عالم اسلام کا ایک وکیل خاص رہا ہے کہ جس نے ظلم زیادہ کیا ہم نے اس کو کئی ہائی لائٹ بنا کے اسلام کا ہیرو بنانے کی کوشش کی۔ اور وہ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمان میں 2-3 منٹ کا وقت لے کے میں آگے بڑھوں گا کہ پوری دنیا میں جب مسلمان پر بدنامی اور ٹیررزم کے دھبے ابھر کے آئے ہیں، اسلام پہ نہیں مسلمان پہ، اس میں مسلمان اگر اب بھی حق پر نہ ہو اور اب بھی اپنی صورت کو واضح نہ پہنچائے دنیا تک تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی موقع آنے والا نہیں کہ آدمی بتا لے کہ نہیں ہماری صورت یہ ہے کہ ہم امن و امان کے مذہب کے علم بردار ہیں، ہمارے یہاں قتل و غارت گری نہیں ہے، یہ سب ظالموں کا شیوا تھا۔ اس لیے آپ پوری تاریخ اسلام پڑھیے، ایک جنگ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ جس میں آفنس کیا ہے کسی، سب میں دفاع ہے، سب میں ڈیفنس ہے۔ مگر ہمارا یہ ہے کہ 1-2 آدمی خراب کریکٹر کا ہوتا ہے، ہم اس کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ پورا معاشرہ ہمارا بدنام ہونے لگتا ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے اسلام بدنام ہونے لگتا ہے۔ منصور دوامیقی نام کا بنی عباسی خلیفہ گزرا ہے، اب ذرا سنیے کبھی، اس لیے میں نے کہا کہ مختار کی شخصیت کتنی مظلوم ہے، اس لیے میں پڑھ رہا ہوں کہ ان کا ذکر آپ نے فرمائش کیا اور میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے سنا، آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی مظلومیت۔ میں صرف اپنے ملک کا ذکر کر رہا ہوں جہاں کا میں رہنے والا ہوں، ہندوستان میں علماء اور ذاکرین کی بحمدللہ کمی نہیں ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے اور حافظہ ساتھ دیتا ہے اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ صحیح ہے کہ اس اتنے بڑے ملک میں مختار کا تذکرہ کرنے والے باقاعدہ 2 خطیب، یہ مظلومیت کی بات نہیں ہے۔ کیا یہ کریکٹر اس لائق ہے کہ جو بیان بھی نہ کیا جائے؟ کیا یہ کردار اس لیے ہے کہ بیان بھی نہ کیا جائے؟ جبکہ قاضی نور اللہ شستری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجالس المومنین میں لکھا ہے کہ مختار کے سلسلے سے بدگمانی ایمان میں کمی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو کام انجام دیا ہے وہ اتنا خیر تھا کہ مختار کو مبارکباد ملنا چاہیے تھے۔ شہید ثالث کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ ذرا ظلم دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، امیر شام 70,000 ممبر سے علی پر شک و ستم کرتا تھا، وہ گھوڑا سڑک پہ دوڑ نہیں سکتا تھا جس کے پاؤں میں لوہے کے نال پر علی کا نام نامی نہ لکھا ہو، توہین کے واسطے۔ اور جب شیعوں میں ایک تقیہ کا جواز تھا، اس سے لوگ اپنی جان بچاتے تھے، تب اس مردود نے دوسری صورت اختیار کی کہ مولا علی کا اسم مبارک جو اسم اعظم ہے، آپ سمجھ لیجیے ہمارا باوضو ہو کہ اس کو ہاتھ رکھنا ہے، اسماء پنجتن پاک 14 معصومین اور آیت قرآنی پر اب ہاتھ نہیں رکھ سکتے کو وضو نہ کرنے۔ یہ ملعون زمین پر ان کے نام لکھواتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر تم دشمن علی ہو تو اس پر پاؤں سے مارو، اور پاؤں کو نہیں دیکھتا تھا، چہرہ کو دیکھتا تھا، اگر مارتے وقت کراہیت آتی تھی یہ شیعہ ہے، اس کو مار دیں۔ خون میں رنگی ہوئی کتنی تاریخ ہم تک آئی ہے اس کو دیکھیے آپ۔ منصور دوامیقی جس کا میں نے ایک ذکر کیا وہاں سے میں پھر شروع کروں گا، اس نے بغداد میں ایک
قصر بنوایا تھا جسے قصر احمر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. قصر عربی لفظ ہے, احمر بھی عربی لفظ ہے. بزرگ باخبر ہوں گے انشاءاللہ, بچوں کے لیے توڑ کے سمجھا رہا ہوں. قصر کے معنی مکان کے, احمر کہتے ہیں عربی میں سرخ کو, لال کو, ریڈ کو. قصر احمر مطلب لال گھر, لال مکان, اس نے بنوایا تھا. تو اس کا نام قصر احمر کیوں بنا, ریڈ پیلس کیوں بنا, آپ کو معلوم ہے؟ اس لیے کہ وہ لال رنگ کی عمارت تھی. تو لال رنگ کی عمارت, اس میں رنگ کا استعمال نہیں ہوا تھا, اس میں شیعان علی کا خون تھا جو گاڑھا میں استعمال ہوتا تھا. وہ سیمنٹ اور ریت میں جو پانی ملاتے ہیں نا را مٹیریل تیار کرنے کے لیے, اس میں پانی نہیں ملایا گیا تھا, خون ملایا گیا تھا شیعان علی کا اور اولاد فاطمہ. بولیے یہ تاریخ کیا ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ کم سے کم یہ شیعت کس مصیبت سے بچ بچا کے ہم تک آئی ہے؟ میرے دوستو, خوشا نصیب ہیں آپ اور وہ لوگ کہ جو ذکر مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کرتے ہیں. مختار نماز شک کا پابند, مختار علی کا ایسا شیعہ کہ دشمن دور سے دیکھ کے کہتے تھے یہ علی کا شیعہ. مختار اتنا پابند حکم امام کہ بغیر چشم و ابرو کے اشارے پر ایک قدم نہ اٹھانے والا. مختار کہ جس نے خون ناحق حسین کا جب بدلہ لے لیا اور یہ پتہ چل گیا کہ قاتلان حسین سے زمین پاک ہو چکی ہے, 70,000 کی جمعیت لے کر موصل اور بصرہ کے درمیان دشمنان دین سے لڑتے لڑتے کسی نے کہا آقا اب حکومت کو آپ کی ضرورت ہے, آپ چلیے. کہا حکومت کو ہماری ضرورت ہے مگر اب مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے. میرا مقصد حکومت کا قیام کرنا نہیں تھا, میرا مقصد دشمنان اہل بیت کو چن چن کے مارنا تھا اور اس کو میں نے مار لیا. اب مجھے جام شہادت دینا ہے اور لڑتے لڑتے آپ شہید ہو. اگر مقصد میں حکومت تھی تو قاتلان حسین کے بعد یہ حکومت کو استحکام دیتے, طاقت بخش نہیں, وہ مقصد نہیں فقط. تو اب آئیے میں جہاں سے میں نے کل آپ کے ذہن کو پہنچایا تھا وہاں سے میں شروع کروں اور مل کے سلام کرتے ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ ذرا سب کے واقعات پڑھیں تو مر گئے یزید بھی پڑھیے, وہ کیسے بڑا ملوم, میں پڑھوں گا, ضرور پڑھوں گا. میں نے وہاں تک آپ کے ذہن کو پہنچایا تھا کہ عمر ابن جالوت کے قافلے سے عبید اللہ ابن زیاد بصرہ سے دمشق پہنچا. وہاں عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی. اس نے ایک میٹنگ کی اور سب سے بڑے دشمن اہل بیت مروان ابن حکم کو خلیفہ مقرر کر دیا, فوج کو ساتھ میں ملا کے, اور شادی رکھ کے معاویہ بن یزید کے بیٹا معاویہ کو قتل کر دیا. اور پھر ایک دوسری شادی کی رشید ابن زیاد نے کہ تقریباً 90 ایئر سے زیادہ تھا وہ مروان, اس وقت 90 برس سے زیادہ کا تھا, تو اس نے یزید کی ایک بیوہ سے شادی کرا دی. یہ لوگ جو مسلمانوں کے خود ساختہ خلیفہ بنے بیٹھے تھے, یہ ان کی کرتوت ہے. خلیفہ بنا دیا گیا, شادی کرا دی گئی. ہمارے یہاں مرنے کے بعد شادی کے کچھ اصول ہیں اسلام میں, یزیدیت میں نہیں. کب کرنا ہے, کتنے دن کے بعد کرنا ہے, عدت وفات کیا ہے, یہ سب ساری میں کچھ کوئی پاس نہیں رکھا گیا. یہی وہ چیز ہے جو حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال کر رہا تھا. یہی اگر آپ تاریخ پڑھیے آپ کو ملے گا جب چوتھے امام کی تقریر روکنے کے لیے یزید نے اذان دلوائی, اور جب اس میں اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہوئی تو مولا سید سجاد نے سر اٹھایا, کہا یزید بولیے محمد تیرے جب تھے یا میرے؟ تو پورے مجمع نے کہا کہ یہ آپ کے جب تھے. پھر ہمارے قتل کا جواب تمہیں کہاں سے آیا؟ تو شرما کے سب لوگ نے یزید کی طرف دیکھا اور یزید اٹھا, اس نے کہا ہمیں کوئی مطلب نماز سے نہیں ہے. یہ کہتا ہوا چلا گیا. تو جن کا بادشاہ ایسا ہو جو نماز جیسی محتم شان عبادت کا مذاق اڑائے, وہ رسول کی جگہ آ کے بیٹھ جائے اور اپنے کو خلیفہ کہلوائے اور اپنے کو نبی کا نائب کہلائے.
یہ ہے مقدر مسلمانوں کا، پوری زندگی دربدری لکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ انتخاب رہبر میں جب غلطی ہوگی اور معصوم رہبر کو چھوڑ کے غیر معصوم کی قیادت کی جائے گی تو جہاں مجسمہ خطا غیر معصوم ہدایت کرے گا وہاں امت کیا ہدایت یافتہ ہوگی؟ یہ میرے جملے نہیں ہیں، مولانا عبد اللہ محمودی اپنی مشہور زمانہ کتاب خلافت و ملوکیت میں اقرار کرتے ہیں کہ چوتھی خلافت کے بعد 6 مہینے تک خلافت راشدہ کا قیام رہا، خلیفہ راشد کی حیثیت سے امام حسن تھے، مگر ان سے صلح کر کے جب معاویہ خلیفہ ہوا تو یہ خلافت ملوکیت میں بدل گئی، خلافت راشدہ امام حسن تک ختم ہو، راشدہ راشد خلیفہ امام حسن ہدایت کرنے والا، اس کے بعد معاویہ کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی۔ دیکھیے لکھنے والا عالم بڑا معتبر ہے تاریخ اسلام میں اور عالم اسلام میں، اس کا بڑا اونچا مقام ہے، مگر آپ اس پر غور کیجئے کہ امام حسن کیا شہید ہو گئے تھے کہ غیر راشد کی بیعت کی گئی؟ امام حسین وفات پا گئے تھے کہ معصوم کو چھوڑ کے غیر معصوم کی بیعت ہوئی؟ کہیں وہ زندہ تھے، تو زندہ تھے اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں نے یہ تو غلطی کی نا کہ راشد موجود تھا اور غیر راشد کی بیعت کر رہے تھے۔ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سوچ رہے؟ چلیے ہم وہ زندہ تو تھے مگر یہ کہ، اور اس کے بعد سیدھا 120 کا جواب نکل چل یہ خطا اجتہادی ہے، اب کوئی الفاظ آپ دے دیجیے اس کو، اس کا کوئی جواب تو ہے تاریخ میں۔ وہی قصہ یہاں امام حسین کا خروج یا اہل بیت کی قربانی فقط اس بات پر تھی کہ حکومت سے ان کو کوئی رنجش اور کوئی جھگڑا نہ تھا، اگر جس کو کونین کی حکومت اللہ نے دی ہوگی وہ یہ دنیا کی حکومت کے لیے لالچ کرے، ان کو دنیا کی حکومت نہیں چاہیے۔ جو مولائے کائنات کہے جاتے ہیں، مولائے کائنات خالی کہتے ہیں یا مطلب یہ سمجھتے ہیں جو کل کائنات اس کے تصرف میں ہو، جس کو اتنی بڑی کونین کی حکومت ملی ہو کہ وہ یہ 4 5 10 20 25 50 صوبوں کی حکومت کے لیے لڑے گا نہیں، یہ صرف اسلام بچانے کے لیے آتے تھے، دین کے چونکہ رہنما تھے۔ چلیے عزیزان گرامی، دین کو پامال کیا گیا، مروان بن حکم کی شادی یزید کے بیوہ سے کی گئی، اور اس کے بعد مگر یہ یزید واصل جہنم کیسے ہوا؟ ان دونوں کے واصل جہنم ہونے کا ذکر میں آپ کو سنا دوں۔ یہاں پر متعدد روایتیں، مقتل ابی مخنف، یہ مقتل کی کتاب میں ایک مشہور کتاب ہے، اس میں آپ کو مل جائے گا، میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ بات میں آپ اللہ کتابی سے کنسلٹ کر لیجئے، ہم سے پوچھیں، اور بھی اس میں کچھ جانور خلق کیا اور کیا کیا سب ساری باتیں، مگر جو میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں پوری تحقیق اور پوری ذمہ داری سے۔ یزید کے 10 غلام ایسے تھے کہ جو یزید کو بہت عزیز تھے، ان میں ایک غلام ہے جس کا نام ہے طاہر ابن عبداللہ دمشقی۔ اس کا بیان ہے کہ جب سے امام حسین کے شہادت کی خبر یزید کو ملی، اس دن سے یزید کبھی چین سے سویا نہیں، بستر بھی آتا تھا، آنکھ رکھی تھی، جب جاتا یہ میں نے کیا کیا، حسین کو مار کے مجھے کیا ملا، اس کا سکون اطمینان چھن چکا تھا، اور اس وقت بھائی میں جو سر ٹکرایا تھا دیوار سے، تو اس طرح یزید پریشانی اور بے چینیوں میں بے قراری میں رہا کرتا تھا، اور بے قراری اور پریشانی میں رہنا بھی تھا، اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا تھا کہ جو زمین اور آسمان ہل گئے۔ اور جناب زینب کا خطبہ میں آپ کو پھر وہاں سے لا کے وہ جوائن کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب یزید نے اور جناب زینب سے گفتگو ہو رہی ہے دربار یزید میں، اور یزید کہہ رہا ہے کہ اس خدا کا شکر کہ جس نے ہم کو عزت دی اور تم کو ذلیل اور رسوا کیا، جناب زینب نے بڑا سر اٹھایا، کہو یزید آزاد کرتا غلام کی اولاد، یہ نہ سمجھنا کہ زینب جیسی خاتون تجھے جواب کے لائق سمجھتی ہے، مگر بھیا کے مشن کو بچانا ہے اس لیے جواب دے رہی ہے۔ سو یزید تو جسے حکومت کہہ رہا ہے نا، یہ حکومت نہیں، یہ مہلت ہے،
हुकूमत हम हक वालों के पास है जो दायमी है। उस खुदा का शुक्र कि जिसने नबूवत और शहादत के घराने में पैदा किया। अरे दोस्तों, जरा ज़ैनब के किरदार का भी जुमले में देख लो, बंधे हुए हाथ से जो खुदा का शुक्र अदा करे, उस खुदा का शुक्र जिसने नबूवत और शहादत के घराने में पैदा किया। और यजीद तू जिसे हुकूमत समझ रहा है, धोखा है, वो मोहलत है। ज़ैनब ने सुबह क़यामत तक आने वाली नस्लों को सबक दे दिया कि जुल्म करने वाले अगर ताकत का गुरूर करे तो वो समझ ले वो मोहलत है, अल्लाह रस्सी दराज करता है। हुकूमत हक वालों के पास हुआ करती है। वो दिन दूर नहीं है यजीद कि तू फिजाओं में बिखर जाएगा, ये तख्त और ताज तेरे काम ना आएगा। तूने उस हुसैन का कत्ल किया है जो मोहम्मद की जान और फातिमा ज़हरा का जिगर। अब सुनिए, जनाब ज़ैनब के जुमले के हवाले से जिक्र कर रहा हूं। तारीख इब्न अब्दुल्लाह का मिशी कहता है कि जब यजीद, एक सलावत कर देना, जब यजीद का सुकून और इत्मीनान रुखसत हो चुका था तो अतिब्बा आए, उनमें से एक तबीब ने कहा कि सबसे बेहतर यह है कि इनको शिकार के वास्ते, तफरीह के वास्ते इनको भेजा जाए, तब इनको खुदा तबीयत हो सकता है ठीक हो। ये निकला 1000 आदमी के साथ चला, ये कमान हाथ में लिए हुए, घोड़े पर सवार ये चला। जब जंगल के करीब आया शिकार के लिए तो वहां उसने एक छोटे से हरण को देखा। ये हरण का वाकया भी अहले बैत से बहुत है, आप खूब गौर कीजिएगा तो तुमको मिलेगा। वो चाहे शनाख्त नजफ अशरफ हो, चाहे आज़मी इमाम हसन, हरण का किस्सा है। तो यजीद ने हरण को देखा तो इसने तीर और कमान को संभाला। थोड़ी देर के बाद देखा हरण वहां, तो ये फिर उसने ताक़ुब किया, फिर हरण उछल के वहां। ये ताक़ुब करते करते ये आलम हुआ कि जंगल में अपने लश्करियों से ये बिछड़ गया और एक बड़े जबरदस्त नोकीले पहाड़ तक हरण ने उसको पहुंचा दिया। अब वो ढूंढ रहा है कि वो हरण किधर गया, इधर उधर ढूंढ रहा है। और ये आलम है यजीद का प्यास के मारे के जबान बाहर आ रही, प्यास के मारे ये आलम हो रहा है, जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। ये तो दीन से गाफिल शहजादा था, जंगल में दरबदरी इसका काम नहीं था। ये प्यास के मारे वहां एक शख्स मशीदा लिए मिल गए। अभी मखनफ के जुमले हैं कि उसने हाथ को जोड़ा यजीद ने और कहा, भाई जान जा रही है मेरी प्यास से, तू जितनी दौलत चाह ले ले, मुझे पानी दे दे। तो उसने कहा, नहीं पानी की हमारी कोई कीमत नहीं है, तू जितना पानी पीना चाहता है पी ले, मगर तू सवारी से उतर तो मैं पानी दूं। तो उसने कहा, तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं सवारी से उतर के पानी पीऊं? अरे अगर तू मेरा नाम सुन लेता तो सवारी पा के मुझे पानी पिलाता था, तो फिर अपना तारुफ करा ही दीजिए। उसने कहा, मेरा नाम यजीद इब्न मुआविया, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। अब लोग, अच्छा तुम ही यजीद हो, तुमको खुदा की लानत हो, तुमने तो कत्ले हुसैन किया है, अब ये पानी तुमको देना मेरे लिए वाजिब नहीं है। और उसने मशीने का दहाना बंद कर लिया और उसके बाद फौरन ही उसने नयाम से तलवार निकाली। उनका क्या अच्छा मौका है कि तू भी अकेला है, मैं भी अकेला हूं, फैसला हो जाए कि कातिलाने हुसैन को अभी मैं तवे तेज कर दूं। और उसने जो तलवार चलाई तो घोड़े के गले में लग गई, तो घोड़ा बिदक गए। एक बात मैं आपको बता दूं, पहले पन्ने सिपाहीगिरी जो जानते हैं वो जान ले, घोड़े पर अगर यूं बैठा जाएगा तो घोड़ा ये समझ लेता है कि सवार जो बैठा है वो हमारे लायक नहीं। घोड़े पर कैसे बैठा जाता है, अब मेरी को देखिए, यूं ऐसे, जो ये पूरे लंपर बेटेबड़ा जो है, पूरी रीढ़ की हड्डी जो है बिल्कुल टाइट हो, घोड़े पर यूं बैठा जाता है ऐसे। और जो लोहे का लगाम होता है उससे पांव का कंट्रोल, उसी से घोड़े को कंट्रोल किया जाता है, तो यूं बैठा जाता है ऐसे। ये दीन से गाफिल फर्न सिपाहीगिरी करना जानने वाला आदमी यूं बैठा था और घोड़े के गले में नेज़े की तलवार नोक पड़ी, वो घोड़ा पीला गया। जब बिका तो यजीद इम्बाइलेंस हुआ और गिर गया। जब ये गिरा तो इत्तेफाक से इसका बायां पांव रकाब में फंसा रह गया जूते में ऐसे, और अब घोड़ा तो दौड़ा, नाक, ठुड्डी, जीभ में उंगली और वो बड़े बड़े नोकीले पहाड़ से घोड़ा तो भाग चला।
जनाब ज़ैनब के जुमले याद दिलाऊं, वो दिन दूर नहीं है कि तू सदाओं में बिखर जाएगा। और उसके बाद यहाँ मातम शुरू है कि हजरत यजीद रजी अल्लाह अन्हु का क्या हुआ, अभी तक नहीं आया। तीसरा दिन गुजर गया तो दूसरे दिन तकरीबन 25,000 का लश्कर लेकर लोगों ने उस जंगल में तलाशी शुरू कर दी। तब मालूम ये हुआ कि 3 दिन के बाद यजीद का घोड़ा नजर आया। जो घोड़ा देखा तो देखा सवार है नहीं, घोड़ा है। अब तो देखा तो कोई 12-16 इंच के बराबर पांव का एक टुकड़ा जो फटा रह गया था उसमें जूता के साथ, वो मिला। तो अब जूते और तस्वीर, अरे उसमें हीरे का मुहूर्त टके हुए जूते में, बशर सलामत का जूता था। उससे पहचान में आया कि ये वासिल जहन्नम हुआ, इसलिए इसका एक पांव है। बहुत सारे लोग हमारे न्यूज सुनने वाले और खबरें सुनने वाले या मेरे पेश नजर हैं। हर हुक्मरान और हर बादशाह का अंजाम आपको मालूम है, लेकिन जितना बड़ा दुश्मन अहले बैत होता है उसकी मौत भी वैसी दर्दनाक होती है। आपने देखा होगा हमारे यहाँ भी कभी एक वाकया ऐसा हुआ कि पहचानने के लिए कुछ न मिला तो जूते ही से मैयत पहचानी गई। किसी ने लिखा कि जूता था, इससे पता चला कि आप चले गए सदाओं में। और किसी ने कहा ये दांत था तो दांत यही लगाते थे वो। न जूता उनका कारखाने का था, न दांत उनके फैक्ट्री की थी, दोनों मसनूई थी, बच गई हकीकतन तो ये हलाक हो गए। तो जो जितना ऊंचा होता है उसकी मौत भी उतना ही ऊंची होती है कि तौबा का मौका भी अल्लाह नहीं देता। सलावत है मोहम्मद जूते से पहचाना गया। तो अब यहाँ वो मातम हुआ। अच्छा, जहाँ आपको मालूम है झंडा झुक गया और 10 दिन तक शोक का ऐलान हुआ जब मुसलमानों का खलीफा दुनिया से चला गया। ये शर्म की बात नहीं है। और उसके बाद अभी तो शोक मनाया जा रहा था। हमारा शोक का है, अब आप गए थे जंगल में, शिकार को गए थे, शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो खुशी मनाओ, है ना। ईद वाला लिबास आशूर के दिन पहनो, इसलिए कि उस दिन दीन बचा है, इस्लाम बचा है, तो खुशी का मौका है। जब अपने बाप दादे का जिक्र आता है तो शोक याद आती है। जब नबी के नवासे का जिक्र आता है उस दिन तो खुशी का मौका होना चाहिए। शोक मनाया गया बाकायदा तारीख से पूछिया यजीद का। और उसके बाद जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद पहुंचा उमर इब्न जारूद के काफिले के साथ, तो इसने तो फिर खुशी के धूम लगा दिया वहां। और यजीद की बेवा से शादी करा के इनकी बैठक करवा दी सबको। 1,000 सोने की शर्फिया दी फौजी को, और सारे फौजी एक जगह जमा होकर उन्होंने कहा हम मानते हैं खलीफा खलीफा खलीफा। और वो उसमें लिख दिया गया पूरे आलम उसके फरहरे पर मरवान इब्न हकम खलीफतुल मुस्लिमीन। की एक प्लानिंग थी, हालांकि उस प्लान में वो फेल हो गया। वो अगला खलीफा खुद बनना चाह रहा था। तो उसने देखा ये बुढ़ा है कितने दिन का, इसको देख लेंगे हम थोड़ी देर के बाद, फिर तो हम निकल लेंगे। लेकिन वो प्लान वहां फेल हो गया, इसलिए उसके प्लान को फेल कर दिया यजीद की एक बेवा ने। कहिए तो इस प्लान के फेल को बता दूं आपकी खिदमत में, इजाजत है आप बदला बोर तो नहीं हो रहे? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल अमेरिका में नहीं दी जा सकती, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनकी मिसाल 100% यही दी जा सकती। मरवान इब्न हकम की मिसाल अगर मैं हिंदुस्तान में पढ़ूं तो जरा मुश्किल से हिसाब देना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। यहां 1 मिनट आप समझिए। हुआ ये कि ये मरदूद जब मकतब में बैठा तो अब तक बुरे इक़्तिदार में था। एक दिन इसने यजीद की एक बेटी को एक तमाचा मार दिया। तो जो इसकी ज़ौजा थी यजीद की वो बीवी, उसको गुस्सा आ गया कि ये बुढ़ा इतना सर चढ़ गया कि हमारी हुकूमत है और हमारे बच्चों को हाथ चलाने लगा। तो इसने इसके मौत का प्लान बना लिया। और हाबशी स्वीडिश जो कनीज थी, वो काली काली मोटी औरतें, अब इसकी मिसाल अमेरिका में दी जा सकती है। कभी कभी मैंने भी ज़ियारत की है, ठीक घूमते घूमते बच्चा जाता हूँ, खुदा की कसम किस तरह से तो क़यामत के दिन तोड़ी नहीं। वो जिस्मानियात से
2-3 क्विंटल तो कोई मामूली बात, तंदुरुस्त 4 औरतों को बुलाया, तब कलीजे थी। अब आओ जी, पहले आज जब मैं यूं हाथ बजाऊं तो तुम सब की सब चली जाना मेरे पास, और मैं मरवान इब्ने हकम को आज मान, और तुम सब चारपाई जो है, बिस्तर जो चौकी लगती है, बेड है, उसके चारों कोनों में बैठ जाना। तो 90-95 वर्ष का बुढ़ा ही है, और बाकी काम हम किए लेंगे, तुम ऐसा बैठ जाना कि ये चादर में हिल न पाए। चलिए ठीक। ये आया घर, तो आज जरा सर में तेल वेल भी रखा गया, और बेहतरीन वो खाना चाय वाय भी दी गई। तो उसने देखा, अब एक बात तो मैं कहीं के गुजरूंगा पूरे हिफ्ज़ मरातिब के साथ कि बुढ़ापे में अगर खिदमत ज्यादा हो तो इसको नींद जल्दी आ गई, सो गया। तो उसने ताली बजाई, ये किस दौरान? अब ये हबशी 4 कलीजे जिनको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ये पूछ, और चादर डाल दिया सर तक, और उसके बाद चारों तरफ से ये बैठ गई, और उसने तकिया से गला दबाना शुरू किया। अब ये तो हिल नहीं सकता था चादर में, इसलिए कि 4 मेखे इतनी जबरदस्त कील बैठ गई थी, तो इसका बाप नहीं उठा सकता था, वो जबरदस्त वो यूं करके रह गया। लेकिन भला गला दबाने के बाद जो आवाज निकलती है, वो आवाज जरा बाहर चली गई, इसका जो मुहाफिज था वो दरवाना अंदर चला है। तो उसने कहा, तुम यहाँ देखो साहब क्या हो गया, और ऐसे हो गया, या ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो एक बात मैं बता दूं, इस वाकये को आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अमेरिका और ब्रिटेन की औरत को पेशे नजर रख के न सुनिए। इसके लिए अगर अरब की औरतों की तारीख आपके पेशे नजर है, तब आप सुनिएगा कितनी मक्कार होती थी। ऊंट का गोश्त खाएगी जिद्दी, हर गोश्त का अपना अपना असर होता है। गाय का गोश्त खाइएगा तो ये असर है, बकरी का गोश्त खाइएगा तो ये असर है, और ये है वो है। इसीलिए हमारे यहाँ खिंजीर जो हराम है, अगर जी कहता है जुमला मैं कर दूं, मुझसे एक साहब ने बहुत पहले सवाल किया था, यहाँ यानी शिकागो में नहीं, इसी आपके मुल्क में, यहाँ नहीं, तो मौलाना यहाँ तो हम सूअर का गोश्त खा सकते हैं, इसलिए कि यहाँ का सूअर जो है गलादत नहीं खाता, वो तो उसको बहुत अच्छी गजाएं दी जाती है। तो मैंने कहा आपको किसने कह दिया कि गलादत खाता है इसलिए हराम है? खाने वाला गलीज हो जाता है इसलिए हराम है, खाने का असर ये। पर यहाँ पर कुछ चीजों की तरकीब बदल गई है। वो शराब पीते हैं, जब ढकार आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते मौलाना चलिए आज हम आपको हलाल हॉट डॉग खिलाते हैं। अब भाई जब हॉट डॉग है तो हलाल कैसे हो जाएगा आपके कहीं? यहाँ सारी चीजों की अलग अलग तरकीबें। तो आप अपने मुल्क और यहाँ इस मुल्क की औरतों के पेशे नजर इलाके में सुनिएगा, वो वहां की औरतें कितनी मक्कार होती थी, वो आप जरा देखना हो तो आप जरा देखें कि मरहबो अंतर जिससे आंख न मिला सके उसके मुकाबले में आने की हौसला रखती थी। बस उससे ज्यादा ना बोलूंगा, है ना? बहुत सारे जहां तक बात पहुंच गई, ये ऐसे मिजाज की औरतें होती। अब वो ये दीवा भी तो आरामी की है। अब तो अब वो अपने बड़ी रात को यदि कहना चाह रहा था कि थोड़ा इसके ख्याल रखो, इसने मुझे मारा है और ये अब मुझे मार देगी, तो उसने कहा तू यहाँ देख के खड़ा क्या कर रहा है, जल्दी जा डॉक्टर को बोला, जान जारी। मगर उसने इशारा किया अपनी बीवी की तरफ, मगर इसने फौरन एक फैसले कर दिए, कहले आज देखो हमारे सरकार अल्लाह इनको मौत से बचाएगा, देखो आखिरी वक्त में ये मेरे ही लिए वसीयत करना है, इनका ख्याल रखना। हालांकि मामला ये था कि वो ये कह रही थी कि ये अब वो गया डॉक्टर लाने, बाकी कहीं इन्ना लिल्लाह है वइन्ना अलैहि, ये वासिले जन्नत होगा। इसके वासिले जन्नत होने का भी सवाल नहीं है। बस 1 मिनट का ब्रेक देके एक बात कहूंगा कि इस्लाम का मजाक उड़ाया है बनी मैया और बनी अब्बास कि 2 वाकया आपकी खिदमत में सुना दूं। तीसरी खिलाफत जब आई है तो उस वक्त अबू सुफियान का एक जुमला है, फतह मक्का का वक्त अबू सुफियान का एक जुमला है, उससे देख के समझने वाले तिलक सही समझ ले। जब फतह मक्का में रसूल आए हैं तो इब्ने अब्बास से अबू सुफियान ने कहा
देखा तुम्हारे भतीजे ने कितनी बड़ी हुकूमत कायम कर ली। एक वो मौका था तो अब्बास ने डांट के कहा भाई उसे हुकूमत करा, ये रिसालत है। और एक मौका ये जब तीसरी खिलाफत की बैत मुकम्मल हो गई तो इसने आके मुबारकबाद देके कहा है कि अब इस हुकूमत से तुम जितना चाहो खिलवाड़ करो, इसलिए जो बड़ी मुसीबतों से हमने इसे हासिल किया है। पूरा दीन जो किस्सा है, पूरा तारीख बिल्कुल बदल देने का एक प्लान था। तो कहीं अल्लाह ने कुछ मासूम जरिए को बना के रखा था कि आज इतने हक पर भी आज लोग हैं। आप जरा तारीख में देखिए, और कुछ लोग जो बेचारे तारीख पर तायराना नजर नहीं डालते, वो कहते हैं कि साहब आप तो कहते हैं मौला अली को दरबार में आते थे, जो आते थे मौला थे इसलिए उनका आना फर्ज था। आप नहीं समझिए, मौला का मतलब होता है वो कायनात का मौला है, सबके दूर सर को बांटना उसकी जिम्मेदारी है। फिरौन और मूसा की गुफ्तगू में 1 ही मिनट का टाइम दिया, मैं गुजर जाऊंगा। फिरौन और मूसा का किस्सा पढ़िए तो जनाब मूसा फिरौन के सिलसिले से अल्लाह से कहते हैं कोई तो मेरे महबूब, जब फिरौन मजबूर हो चुका है तो फिर उसको आजाद क्यों नहीं भेजता कि तू उसको नेमतें दे रहा है, वो खा भी रहा है, पी भी रहा है। आवाज कुदरत आई, मूसा फिरौन ने मुझसे रिश्ता बंदगी तोड़ी है, मेरा रिश्ता रबूबियत जारी है, इसलिए कि मैं फिरौन का खालिक हूं। तो लोग घबरा जाते हैं मौला के दरबार में आते थे, अब इन्होंने रिश्ता मौला ये तोड़ा है, वो तो कायनात का मौला है तो सबसे रिश्ता जारी। वो दूसरी खिलाफत का जमाना कि जब मुजरिम खुद बेटा ही आया बन के और उसने इकबाल जुर्म भी किया और उनको हद जारी करने का हुक्म भी खलीफतुल मुस्लिमीन ने दिया और कहा जब ताबियाना मारो तो वो अकड़ गया, कहना ताबियाना वही मारेगा कि जिसने कभी ये ऑफेंस ना किया हो, है ना। तो हजारों का मजमा दरबार में सब शर्मिंदा एक दूसरे को देख रहे हैं क्या होगा। आप बताइए कि अगर ये तारीख बगैर अली के लिख दी जाती तो फिर बात तो यही होता कि रसूल के बाद तो इस्लाम का ये आलम था कि एक आदमी भी ऐसा नहीं था दरबार में कि जो नौजुल्लाह मिन जालिक वो सिफत वाला न था, सब के सब थे। इसलिए कि वो तो चीख के कह रहा था, खट मौला अली उठ गए, बेटा हसन इधर आओ, हुसैन आओ, दाहिना हाथ तुम पकड़ो, बाएं हाथ तुम पकड़ो, ताजियाना लिया और मारना शुरू किया। तो वही मुजरिम जो अभी बाप की आंखों में आंखें डाल के कह रहा था हमें वही मारेगा जो खुद ऐसा जुर्म करने वाला मुजरिम न हो, भाई अली के सामने सर झुका है, अली कोड़ा मार रहे हैं। मैंने कहा मौला को 2-4 कोड़ा मार के छोड़ दो, बात तो हो गई। मौला ने कहा आज पूरे कोड़े मारूंगा, इसलिए कि आज ताजियाना थोड़ी मार रहा हूँ, दरबार में हर एक ताजियाने पर अपनी इस्मत का खिराज ले रहा हूँ। खिलवाड़ किया इन लोगों ने, हुकूमत इक़्तिदार पाके इस्लाम को मजाक बना दिया। शुक्र अदा कीजिए कि हुसैन जैसा रहबर इस्लाम को मिल गया, वरना मुअर्रिखीन यही लिखते कि मोहम्मद नाम का एक आदमी पैदा हुआ था अरब में जिसने इस्लाम नाम का एक मिशन चलाया, बाद में हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह ने साबित कर दिया कि वो बातिल था, असल दीन ये था। हुसैन ने 2 रास्ता डायरेक्शन दे दिया अलग, मोहम्मद का दीन ये है, अबू सुफियान का दीन ये है, बिल्कुल रोज रोशन की तरह वादे कर दिया। अब उसके बाद भी कोई हीला छोड़ के कोयला ले तो उसका नसीब है। हुसैन ने हिदायत के चराग, इसीलिए इमाम हुसैन का कौल है कि मेरा हुसैन रोशन चराग हिदायत है, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सकीनतुन नजात, मेरा हुसैन कश्ती नजात है और रोशन चराग हिदायत। इसलिए उन्होंने जो रोशनी दिखाई इमाम हुसैन, लोग आपकी खिदमत में कह रहा था। अब आइए मैं फिर आपको दरबार मुख्तार मिलाना चाह रहा हूँ। एक एक कातिलान हुसैन चुन चुन के पकड़े जा रहे हैं। 3,86,000 की तादाद पहुंची थी जो मुख्तार इब्ने अबी उबैदा सक़फ़ी ने दुश्मनान, और वो कि जिन्होंने किसी सूरत भी कातिलान हुसैन को पनाह दिया उनके घर मिस्मार करा दिए मुख्तार ने, सबको तहस दिए। इसलिए ये कातिलान हुसैन था, तुमने इसको पनाह दिया। तो ये आलम कि जब उमर बिन साद पकड़ा गया तब मुख्तार ने पूछा कि तू तो अहले बैत से कुर्बत का एक जमाने में दावेदार भी था,
और तू तो साद इब्ने अभी वकास का बेटा है, तूने ये जुल्म क्यों किया? तो उसका बयान है। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं उसके बयान को तफसील से बताऊं, इसलिए कि मुझे जरा एक दो मलून के अंजाम वाले भाइयों और बच्चों ने कहा है भाइयों ने, तो वो मुझे उसको पढ़ना है। बड़ा मैं आपको तफसील से सुनाता कि इसने जो बयान दिया तो मुख्तसर समझ लीजिए। तो उसने कहा कि नहीं सही कह रहे हो तुमने, हमने तो वो मुंह काला किया अपना कि जिससे मैं छूट नहीं सकता, मगर मेरे सर पर भूत सवार था मुल्क लय की हुकूमत का। इसलिए कि मैं ये समझ रहा था कि जन्नत मिले कि ना मिले, मुल्क लय है ना, तो कोई भी अक्लमंद आदमी ना छोड़ के उधार का भरोसा नहीं कर सकता। तो मुख्तार ने कहा मलूम वाय हो तुझ पर कि तू मुसलमान अपने को कहता है और उसको आखिरत का भरोसा नहीं है। अब बुलाओ अपने भांजे, इनके भांजे हैं, बुलाओ अपने बेटों को। और उसके बाद साहब इसके सामने कदमों पर गिर गया उमर साथ कि तू हमें भी मार दे, हमारे बेटे को भी मार दे, मगर मैं तुझसे माफी मांगता हूं कि मेरे सामने मेरे बेटे को न मार, मेरा कलेजा बर्दाश्त न कर सकेगा। अच्छा ये बात है, जनाब सैयदा के सामने हुसैन का कत्ल हो, उसके सामने जनाब दरबार में जिंदा जला दिया उसके बेटों को, दोनों करबला में थे उनके, उमर बिन साद का दोनों बेटा करबला में था। और उसके बाद फिर इसके जिस्म के छोटे छोटे हिस्से किया। ये वाकया आपको सुनिए, शिमर बिन जिंजोशन, हमारे भाइयों ने कहा कि जरा इनका अंजाम जरूर। इसको कैसे मारा गया वो आप देखिए। ये एक बहादुर फैमिली से बिलोंग करता था, ये बात सही है, ये तारीखी शहादत है, ये था बड़ा बहादुर। और आपको बता दूं मुख्तार के लश्कर के कम से कम 5000 आदमी को अकेले मार दिया इसे, तब बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया। ये बहुत बड़े देहात में दूर जाके अब्दुल्ला इब्ने कामिल अंसारी ने इसको पकड़ लिया, बड़ा है ना, पकड़ा इसको। उसी आलम में जनाब इसको गिरफ्तार किया और लेके आए, तो पूरे कूफे में मुनादी करा दी कि वो कातिल हुसैन जिसने हुसैन के गले पर खंजर चलाया था, वो पकड़ा गया है और उसका अंजाम मैदान में होगा। इसलिए कि जब शिवर आया तो इब्राहिम बिन मालिक के अस्तर वो खड़े हो गए। उन्होंने मुख्तार से कहा आका आज तक मैंने आपकी सारी मदद तो की है, मगर आपसे कुछ मांगा नहीं। हाँ सही बात है, कहा एक तोहफा मांगता हूं। बोल, कहा ये शिवर हमें बख्श दो। मुख्तार ने कहा हमारे लिए तू यकीनन दिलो जान से मुहिम है, तू कोई दुनिया की चीज मांग लेता तो मुझे अजियत न होती, मगर तूने शिवर को मांग लिया, जहां मैंने तुझे दिया, क्या करेगा? साहब इसका अंजाम देखिए। साहब एक बहुत बड़ी कढ़ाई मंगवाई गई, है कढ़ाई जिसमें समोसे तले जाते हैं, उसमें जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल, और पूरा दरबार सजा है और एक जुग तजुग लोग आए हैं तमाशा देखने। जरा देखिए, पहले तो ये कि मसाया में भी पढ़ूंगा कभी कि पूरा स्टेटमेंट और पूरा बयान लिया है शिव से कि तूने करबला में क्या किया क्या किया क्या किया, सब बात उसने बताई और सब मादरदार नंगा तो आया ही था ये दरबार में, उसी अंदाज में, उसी तरह। और इसके हाथ ऐसे बांध दिए और पांव ऐसे बांध दिए। कभी अपने मुल्क और देश में अगर देखा होगा मुर्दा गाय बैल भैंस जानवर को जो ले जाते हैं तो वैसे ही ले जाते हैं, बड़ी सी एक बांस का पक्षी होती है जिनको दो चार आगे से दो चार पीछे से ये हिलता हुआ जानवर मुर्दा चला जाता है, वैसे ही मुर्दे की तरह शिव को हाथ पांव ऐसे बांधा। और जनाब रहना की बदुआ तो है इसमें भी कि तू मौत की दुआएं करेगा और मौत तुझसे दूर भागेगी। ये जनाब चार आदमी उधर चार आदमी इधर, इब्राहिम बिन मालिक के अस्तर खड़े होकर सामने, सिपाहियों ने कहा उठाओ और जैसे ही मैं कहूं वो करना। ठीक, गर्म गर्म जैतून का तेल बिल्कुल खौल रहा था, उसके सामने लाओ, कह लेंगे बिल्कुल ठंडे पानी का एक हौज लाओ, वो भी है, बिल्कुल आमने सामने रख दिया। इधर खौलता हुआ तेल उबलता हुआ और इधर ठंडा पानी उसका हौज। अब वो लेके आ गया उस तेल के पास और वो मन्नतें मांग रहा है और दुआएं मांग रहा है और गलती माफ कर दो माफ कर दो। इब्राहिम ने कहा कि मुझे पता है
7 आदमी थे जिसने इनकार किया था कि मैं हुसैन के गले पर खंजर में चला हुआ। तूने फख्र समझ के कि यजीद से मुझे मर्तबा मिलेगा, तूने कत्ल किया, तेरा अंजाम आज यही हो। और साहब लेके 4 इधर और बीच में यूं लटक रहा है मुर्दे की तरह, और इब्राहिम ने कहा डुबाओ निकालो। ये मतलब डुबाया और निकाला, कहने ठीक नहीं हुआ, फिर से निकालो, फिर से डुबाओ, फिर से निकालो, फिर से डुबाया, फिर से निकालो। कहने के साहब ये जरा तुम लोग पास ये देखें, इसको पानी में डालो। अब खौलते हुए तेल से पानी, हुजूर मालूम है आपको, आप किताबें पढ़िए क्या पढ़े रहे, खाली याद कीजिए तो पता है दिन भर ये अमल होता रहा और ये मरदूद नहीं मरा। आह की सदाएं बुलंद कर रहा था, मगर मौत इसके करीब नहीं आ रही थी। तो आखिरकार लोगों ने कहा कि इसको हुआ क्या है। तो ये तो तब रात खुला जब हुरमला जी ने काहिल असदी पकड़ा गया, तब पता चला कि शिव को जनाब ज़ैनब ने ये कहा था। इसलिए कि जब हुरमला से पूछा है इमाम हुसैन ने कि ये बता कि जब तूने शहजादे अली असगर के गले पर तीर मारा तो मेरे मौला हुसैन के दहन से कुछ निकला था? कहा मौला हुसैन के दहन से एक सर्द आग निकली थी, और मेरी तरफ गौर से देखा था कि औलाद तू नहीं लगता हुरमला, खुदा तेरे गले को भी लोहा से मुनक़ता करे। तो उसने फिर बताया पर इस अंदाज में शिब्र वासिले जहन्नम हुआ। फिर हुरमला जी ने काहिल असदी इसको तो ऐसे मारा कि आपको बता दूं कि लोहे की गर्म सलाखें बिल्कुल से, और वो डाल दी गई, इसको ज़बह ऐसे नहीं किया तलवार से, वही गर्म लोहे तेज धागा में बिल्कुल लाल हो जाए, उसे गले पर रखते थे, जल जल के धीरे धीरे सस्ता। अब हमारे कल्ब और दिल को ठंडक पहुंचाने वाले उस बुजुर्ग पर हमारे लाखों करोड़ों सलाम। इसने वो जवाब पैदा किया। बस आइए, हमारा वक्त तमाम हुआ और हमारी मजलिस तमाम हुई। हम आपको आज एक मलून को पकड़ने का किस्सा और उसी से मसाइल सुना। सनान इब्न अनस, पहले आप हवाले सुनिए, इसी मुख्तारनामे में ज़ियाद बिन क़दामा से रवायत है। कभी कभी कुछ बातें मसाइल में आप ऐसी सुन के ये ना समझिएगा कि मैं मसाइल में कोई नयापन लाना चाहता हूँ। मसाइल में कोई नयापन नहीं है। करबला रिपीट नहीं होता तो नयापन का क्या सवाल है, मगर जो इकरार तारीख में है वो सब है और उनके तमाम अक़ली शवाहिद मौजूद हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वो रवायत को गलत मानना या समझना चाहिए जिससे तौहीन मासूम हो। तौहीन मासूम ना हो जो अपना। अब तक जैसे मैं हज़रत अकबर अलैहिस्सलाम का जिक्र करूंगा तो अब तक हम सीने पर नज़े का लगना पढ़ा है। आज मैं उसकी तफसील से जालिम के बयानी पढ़ूंगा कि जनाब शहजादे अली अकबर के सनान इब्न अनस और हसीन इब्न नमीर, दो कातिल कहे जाते हैं जनाब अली अकबर। जब ये पकड़ा गया किससे पूछा मलून तूने करबला में क्या कौन कौन सा जुल्म किया, तो उसने ये कहा कि मैंने खैमे को लूटा और मैंने ये किया और मैंने वो किया, और सारे जुल्म बयान करते करते उसके बाद फिर उसने कहा सबसे बड़ा हिला देने वाला जुल्म तो ये किया था कि यजीदी बादल में हुसैन की तरफ से चांद का टुकड़ा आया जिसे यजीद के लश्कर वाले कह रहे थे ये तो हूबहू रसूल की तस्वीर है। तो मुख्तार होने लगे कि मलून तुझे रसूल की तस्वीर पर भी है, दिल जला नहीं है। कैसे मारा तूने मेरे शहजादे अली अकबर को नेज़ा, वो सुनिया। एक बात मैं तारीखी शवाहिद से पहले पढ़ दूं और उसके बाद मसाइल पढ़ूंगा। यहां से मौला अली के यहाँ ये शुजाअत और उनके सजा की शान थी। उलमा से दरियाफ्त कर लिया कि मौला ने कभी पुष्प पर लोहे की जरा नहीं लगाई, कलेजे पर, वो भी रसूल ने जरा दे दी थी इसलिए लगाते थे। जब मरहब को मारने के वास्ते मौला गए हैं तो रसूल के असहाब ने मौला अली से कहा या अली मरहब बहुत नामी करामी पहलवान है, तुम जरा पुष्प भी लगा लो। अली ने मुस्कुरा के कहा पुष्प जरा लगाता, तुमने सही कहा लगा लेता, मगर जब पुष्प दिखाना नहीं है तो जरा लगा के क्या करूं। तो खानदान में बनी हाशिम में कोई भी पुष्प जरा नहीं लगा, ये शुजाअत है। मौला अली तो काले रंग की बस वो डाल लेते थे गले में जरा लोहे की।
हालांकि इसको मैं ये कहा करता हूँ कि जरा नहीं पहनते थे, काले रंग की जो जरा दे रही थी रसूल ने उसको इसलिए डाल देते थे कि सजाते हैं गले कलार को जालिमों की नजरें बद न लगी। तो अली अकबर आगे से जरा पहने, पुष्प पर खानदान बनी हाशिम में कोई जरा 18 साल का करियर जवान बेटा, अल्लाह किसी को ऐसा बेटा दे जैसा हुसैन हूबहू रसूल इस्लाम की तस्वीर। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत दो मिसरे कहे हैं, शक्ले रसूल नाम अली उम्र फातिमा। क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए। किताब में है कि 18 वर्ष का बुलंद कामत अली अकबर जब 34 वर्ष के बुजुर्ग चचा के साथ चलता था तो शानों से शाना मिलता। जब ये मदीने और मक्के की गलियों में निकलते थे तो दुकानदार अपना सामान तोड़ना भूल के इनकी जियारत करते देखते थे। ऐसा करियर जवान अली अकबर जब मैदान में आया तो सनान इब्न अनस कहता है, वाकई अली के घराने के किसी शेर को भी जब तक धोखा नहीं दिया जा सकता था नहीं मारा जा सकता था। अली अकबर शेर की तरह हमला कर रहे थे और एक शामी पहलवान आया जिस पर हम यजीद के लश्करों को बड़ा गुरूर था कि ये तो बड़े से बड़े बहादुर को मार लेगा। जब एक नारा मार के अली अकबर ने उसको फिरनार किया और जमीन पर गिरा दिया तो यजीद के लश्कर वालों के पूरे हौसले टूट चुके थे और अली अकबर बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे। तुमने मेरे बाबा को तन्हा समझा है, तुमने मेरे बाबा को कमजोर समझा है, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मगर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरा बाबा अकेला नहीं है। आओ पहले अली अकबर को मार लो फिर फातिमा के लाल का रुख करना। ये कह के कभी मैमना कभी मैसरे पर कभी कल लश्कर पर कूद पड़ते थे अली अकबर। की सलाह बना होती थी, एक तरफ हमला किया तो लाशों के ढेर थे, जब दूसरा रुख किया तो वहां लुढ़क लुढ़क के लोगों के सर घुटनों घोड़े के टापों से ठोकरे मारते थे। अली का शेर शेर की तरह अली अकबर हमला करते जा रहे थे कि एकाएक सनान इब्न अनस कहता है कि हमें शिव ने एक तरकीब बताई कि अली के घराने का जवान है, इसे यूं काबू नहीं पा सकता जब तक तू उसे धोखा न दे। अली अकबर शेर की तरह कभी मैमना कभी मैसरे पर बढ़ बढ़ के हमला कर रहे थे। अली अकबर पर काबू पाना अब यजीद के लश्कर वालों के लिए बड़ी बात थी, बहुत नामुमकिन था कि अली अकबर को काबू पा ले। तो मैंने एक चाल चली, अपना एक तवील नेजा अपने कलेजे में लेके लाशों के दरमियान ले गया। वो देखिए अली अकबर की शहादत की बात जो बताता है, अभी जो मसाइल पढ़ा, कहता है अकबर का कातिल कि मैं लाशों के दरमियान औंधे मुंह लेट गया और उसके बाद मैं हाथ से यूं देखता रहा कि अली अकबर जब आगे जाए तो मैं पुष्प पर इनके वार करूं। और यही हुआ कि जब लाशों के दरमियान आदमी लेटा रहेगा तो कोई भी सिपाही समझेगा जैसे एक जनाजा है, वैसे ये भी एक जनाजा है। अली अकबर हमला करते करते उबूर कर गए। जब अली अकबर आगे बढ़े तो कहते हैं कि मैमना और कल्ब लश्कर के बीच में अली अकबर बड़ी तेज से हमला कर रहे थे कि मैंने वो अपना तवील नेजा उठाया और अब जो जोर से मारा तो अली अकबर के पुष्प पर मेरा नेजा लगा तो अली अकबर बड़ी तेजी से बढ़ा मुड़े कि किस गुस्ताख बदतमीज ने पुष्प पर हमला किया। अब जो मैंने मारा था इतनी जोर का नेजा कि अली अकबर जब मुड़े तो अली अकबर से सहना न गया, जो गिरे तो नेजे ही पर गिर गए कि जिसकी अली के नेजे से बाहर निकल गई। मेरे दोस्तों ये भी सही है, आगे तो जरा थी और आगे के लिए बढ़ा के वार कर लेता। पुष्प नेजा कहता है कि अली अकबर उसी नेजे पर गिरे तो नेजा तो टूटा और उसका फल कलेजे से बाहर आ गया। यही वो मंजिल थी कि जब गिर के आवाज दी, हे बाबा हमारा सलाम है, आप कबूल करो, तो हुसैन या अली कह के चले। कातिल अकबर कहता है हमने इतना बेकस किसी को नहीं देखा जितना बड़ा बेकस हमने हुसैन को देखा। या अली कह के आगे बढ़ते मेरे लाल अली अकबर किधर है बेटा, आवाज दे। अली अकबर हिस्सियां ले लेंगे, बाबा इधर हूं बाबा। अब तो आए तो देखा अल्लाह वो मंजर किसी बाप को न दिखाए जो हुसैन ने
زمین پر گھٹنا ٹیکا یا علی کہہ کے میدے کا پھل پکڑ کے کھینچا تو مؤلف کہتا ہے علی اکبر کا کلیجہ برسی کے گھاؤ میں باہر آ گیا. حسین نے منہ پر منہ رکھ دیا تڑپتا ہوا بیٹا. علی اکبر یہی لگا رہے ہیں. حسین علی اکبر کی طرف دیکھتے ہیں منہ پھیر لیتے ہیں. اکبر کی طرف دیکھتے ہیں. حسین اس انتظار میں ہے کہ روح پرواز کر جائے جب اکبر کا جنازہ اٹھائے. اے دوستو امیر سے بڑا نفسیاتی مسئلہ یہاں پر کہا ہے. حسین اکبر کی طرف دیکھتے رہے منہ موڑتے رہے. علی سے بڑا نفسیاتی مسئلہ کہا ہے. بے چین ہو تم دل میرا گھبراتا ہے بیٹا مر جاؤ کہ اب صبر میں پڑھاتا ہے بیٹا. روح کفن سے ان سری سے پرواز کر گئی. فاطمہ کا لال جھکا. کریل جوان کا بیٹا کریل جوان بیٹے کا جنازہ لیا. یا علی مدد کرنا یہ کہہ کے جنازہ لیا. اے زینب چادر بچھا. کریل جوان سیالم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن و قضائہ میں تقریباً لیا واسطہ ہے تجھے محمد اور آل محمد کا. جملہ مومنین مومنات گناہ میں کبیرہ و صغیرہ کو معاف. پروردگارہ حالات حضرات ہم سب کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت ہے. پروردگارہ جو واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جو ہم میں بیمار ہیں بطفیل بیمار کربلا صحت کاملہ. پروردگارہ عباس سے کٹے ہوئے دونوں بازوؤں کا واسطہ ان بازوؤں میں قوت عطا فرما جن سے حسین کا ماتم ہوتا ہے. علی اکبر کے زخمی کلیجے کا واسطہ ان سینوں میں طاقت دے جن پر حسین کا ماتم ہوتا ہے. رباب کی جڑی ہوئی گود کا واسطہ ان گودیوں کو آباد رکھ جس کو حسین کے ماتم دار بن جائے. پروردگارہ جب تک زندہ رکھ حسین کا آزادار بنا کے دنیا سے اٹھا تو حسین کا آزادار بنا کے. آخری دعا ہم سب کی بڑے معبود اس وقت تک موت نہ دے ہم سب کو جب تک تو حسین کے صدقے میں ہم سب کے ایک ایک گناہوں کو تو معاف نہ کرے. وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل قبر ہوا. ہم سب کو امام زمانہ کے آوان اور انصار و شمار. ربنا تقبل منا انک انت